लोग हमें मिले और मैं आपका नाम लेता हूं, कभी भी मैंने शूरा का नाम नहीं लिया, मैं तो वैसे ही कुत्ता पाक रसूल। मरहूब तो वो हो जो नामूस रिसालत का गद्दार है, आप तो रसूलुल्लाह की नामूस के मुहाफिज हैं। गद्दार वो परेशान तो वो जिसने खत्म नबूवत पर डाका डाला, परेशान तो वो जिसने गुस्ताखे रसूल औरत को छोड़कर उस पर नाज किया, और परेशान तो वो जिसने कुरान और हदीस निसाब से निकाला, परेशान तो वो जिसने मस्जिदों से स्पीकर उतारे, परेशान तो वो जो कहता है कि पाकिस्तान में जो जिहाद की बात करते हैं वो कश्मीर के साथ जुल्म कर रहे हैं। मैंने कहा तारीख नहीं पढ़ी, तूने क्रिकेट की पढ़ी है ना। अगर तूने इस्लाम की तारीख पढ़ी होती तो तू ये बात न करता जिहाद के खिलाफ। जिहादी से तो मक्का फतह हुआ, जिहादी से तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, जिहादी से तो सहाबा कराम ने 2 सुपर पावर गिरा के रख दी। जिहादी की वजह से सहाबा ने समझना को फरमाया हम जिहाद के लिए जा रहे हैं। राज दे दरियाए दजला लंबा बह गया और कहने लगा मोहम्मद अरबी के गुलामों गुजर जाओ, इसलिए तो मैं बह रहा था ताकि पता चले क़यामत तक कि जब जिहाद की बात आए, हुजूर के दीन की बात आए, तो दरिया भी वो बात समझ जाता है कि हाँ मोहम्मद अरबी के गुलाम जा रहे हैं। तुझे पता ही नहीं है किसी बात का और तू मुकद्दस इस्तिलाहात इस्तेमाल करता है सिखों को खुश करने के लिए। सिखों को खुश करने से पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र पर तूने जाना था। सिखों को खुश करने के लिए तूने अल्लामा इकबाल की कब्र पर जाना था और सिखों को खुश करने के लिए उन 70,000 औरतों से पूछना था जिनको हिंदू सिख उठाकर ले गए थे पाकिस्तान बनते वक्त। उनकी रूहों से पूछना था कि सिख ही वो थे जिन्होंने मुसलमानों की बच्चियों को उठाया, जिन्होंने बच्चों की गर्दनें काटी, जिन्होंने मुसलमानों के काफिलों पर हमले किए। तुझे सिखों का इतना दर्द है तो जा अमृतसर चला जा। पाकिस्तान तो बने ही इस नाम पर है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ना भाई ना आज नहीं नारा लाना शेरो, इस मीनार ਨੂੰ गवाह बनाना। 1940 कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सारे लोगों को लेके थे क्यों आए? आज ऐसी मीनारे पाकिस्तान को पूछना है। सामने वो लेटिया मुसव्वरे पाकिस्तान ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਸਾ ਇਕਬਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? क्या सिखों राहदारियां देने वास्ते होया और करतारपुर बार्डर खोल के ते सिखों के वीजे खत्म करने वास्ते होया ते सिखों का बार्डर खोलन लग्या और सिख भी डांस करन ते पाकिस्तानी भी डांस करन और केड़ी गल ते डांस की तो ने जलीलो और कश्मीर आजाद करा के डांस कर रहे हो। अब नारा लगाना है इस बात पर, ये कमीने हो गए। इन्होंने तारीख इस्लाम पढ़ी कोई नहीं। मुसलमान बच्चियों की इज्जतें लूटी जा रही है। कहता है जहां जो बात करेगा ना जिहाद की वो कश्मीरियों के साथ ज्यादती कर रहा है। तो मैंने कहा जहां जो श्रीलंकन टीम को बुलाएगा वो क्या कर रहा है? बताओ जी, श्रीलंकन टीम को बुलाने वाला पाकिस्तान का वफादार है, कश्मीरियों का वफादार है। ये भी मोरे कोई लिखेगा कि जिनकी बेटियां उजड़ी जा रही थी और वो श्रीलंकन टीम को बुला रहा था। ना ये श्रीलंकन टीम के लिए नहीं बना। नारा ऐसा लगाना है पाकिस्तान के मतलब क्या कि बड़ी दूर तक आवाज जाए, इनके कान तो वैसे ही फट जाए और ट्रंप भी एक बार उठे, मोदी भी उठे। नहीं शेर आ गए, मोहम्मद अरबी के शेर आ गए, गजनवी के वारिस आ गए, नूरुद्दीन जंगी के वारिस आ गए, सलाउद्दीन अयूबी के वारिस आ गए। ऐसे करके नारा लगाना है, बिल्कुल पूरा जोर लगाना है। देखिए ये बारिश भी इसलिए बरस रही है। जोर लाओ हाथ उतर जाओ सारे, पूरा अच्छा लाइन करके लब्बैक के नारे थे।
या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तवज्जो सारे भाई अपने मोबाइल की लाइटें जलाएं, सारे जलाएं। मैंने कहा था तकरीरी मुकाबले यहाँ नहीं होने, ये तो वैसे हमने आपके ज़ौक़ के लिए सारा कुछ किया ताकि पता चले, ये न कहे कि नहीं जी वो पीछे से लाइटें बंद थी, जो पुलों पर खड़े हैं वो भी अपनी लाइटें जलाएं। वाह 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 वाह, दफा मीनारे पाकिस्तान ए मंजर देखे। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह तेरा शुक्र लब्बैक या रसूल अल्लाह आपकी निगाह करम लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह दाता करने वाले आपकी मेजबानी हजरत इमाम रब्बानी की निगाह खास, आला हजरत बरेलवी की तवज्जो खास, 11वीं वाले पीरां दी निगाह खास। चल दे मेरे आका मौला, इन्हें रखना, मंजर नहीं खत्म करना। आहा हा हा या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या वाह वाह ला भाई, क्या हो गया? नारा लगने दे, चलने दे नारा भाई, क्या मैंने वादा किया था भाई नारा ही लगाना है। لبیک
آپ تشریف رکھیں. سبحان اللہ. آپ کی عظمتوں کو بے حد سلام. اب بات میں بس جلدی مکانی ابھی ختم نہیں کرنی، ختم کے قریب چلا جانا ہے. سبحان اللہ. توجہ. جن لوگوں نے ہمارے ووٹ ظاہر نہیں کیے اور جن لوگوں نے ہمارے ووٹوں کو چھپایا اور چھپوایا، جو پیچھے کھڑے تھے، وہ میرا اعلان یہ سن لیں، اب یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی. بس بڑی غنڈہ گردی ہو گئی. اور جو لوگ جیلوں میں گئے، جنہوں نے جیلوں کی صحبتیں برداشت کی، اور ہمارے 2 عالم شہید ہوئے، 2 بچے شہید ہوئے اس دوران، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ لبیک ختم ہو گئی. میں نے کہا نہیں، ورفعنا لک ذکرک کا. اور ہم ان کے لیے یہی، میں ہمیشہ ان کے لیے یہ دعائے جلال کرتا ہوں، یا اللہ جنہ کریک ڈاؤن دا آرڈر کیتا، جیڑے آرڈراں تے چل کے جنہ ظلم کیتا، انہاں نو دنیا آخرت وچ ایہو جا برباد کر کہ انہاں دیاں نسلاں میں یاد رکھن کہ دین اسلام کے خلاف حرکت کر. ہاتھ چک کے بددعا کرو انہاں کے خلاف. جنہ آرڈر کیتے یا اللہ انہاں نو بھی ذلیل کر، کہ جنہ آرڈر تے عمل کرایا یا اللہ انہاں نو بھی برباد کر، تے پاکستان نو تا صبح قیامت سلامت رکھ. تساں کی سمجھتے ہو کہ حضور دا دین کوئی دبن آیا؟ جنہ یار خرید نہ کیتا ہون ساڑھے خلاف بک بک بہ کے کرتے ہو جلسے تے اپنی میٹنگاں تے اپنے جناب پروگراماں کمینے اس ویلے چاہیے سی نا لبیک یا رسول اللہ کول تے بندے بھی کوئی نہیں سنے، سارے ساڈے علماء، نہ انہاں کول وڈیاں گدیاں، نہ کوئی وڈے مدرسے، ساڈے کول تک کچھ بھی نہیں سی. جنہوں نے بڑا دعویٰ سی اپنے پیو دادے تے ساڑھے پیو دادے بڑا کام کیتا، وہ تو تھے آباؤ تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاں جی، یہ تو سوال ہی نہیں ہے نا
کہ انہوں نے کیا کیا؟ سوال یہ ہے کہ وہ تو تھے آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ یہ بتاؤ کہ جب ناموس رسالت اور ختم نبوت پر حملہ ہوا اور چند میلوں کے فاصلے پر تم روٹی بھی دینے نہ آئے، آج کس منہ سے باتیں کرتے ہو کہ ہمارے بڑوں نے بڑا کام کیا؟ بڑوں نے کیا ہے، تم بتاؤ تم کون ہو؟ تم تو تماشے دیکھتے رہے، تم تو ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ مل کر تصویریں بناتے رہے اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے خلاف تم جو کچھ کر سکتے تھے کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں پتہ نہیں ہے؟ پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ آپ بھی اور یہ سارے علماء اور مشائخ بھی، ساری شورا، سارے مومنین، ہماری ادھر بچیاں، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں ادھر وہ بھی بیٹھی ہیں، سب یہ وہ لوگ ہیں، پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ حافظ عدیل دے والد صاحب کا لائے اپنے جوان بیٹے نو لے کے آئے اور میں کیا کہندے نے، مینوں لوگ کہندے تو اپنے نال بھی انجے کرانا ہے جویں تیرے پتر نال ہویا۔ انہاں کہا ہاں اس واسطے جا رہا تاکہ میں بھی شہید ہوں، میرا بڑا پتر بھی شہید ہو۔ اے غازی ممتاز حسین قادری دے والد گرامی، غازی صاحب دا بیٹا محمد علی کتے بیٹھیا؟ اچھا محمد علی اے اپنا پوترا بھی نال لے کے آئے، پچھتائے نہیں کہ میں پتر کیوں دیتا، پوترا بھی نال لے کے پھر دے، جے واری آئی تو پوترا بھی دے دیاں گا ناموس رسالت دے ہوتا۔ ایک کوئی گلان کرنے آ رہی ہے تسی سارا کچھ جناب جنہ یار ہن صحابہ نو بھوکن لگ پے ہو، پہلے تسی ساڑے خلاف بک بک کر دے ہو، ہن صحابہ دے خلاف بھوکن لگ پے ہو، دور دور کتے ہو۔ یہ میرا ہر اس بندے نو پیغام ہے جڑا صحابہ دے خلاف بک بک کردا، صحابہ دے گھوڑے نے جڑا موتر کیتا ہے نا جس خاک اتے او بھی تہاڈے نالوں افضل اور اعلی ہے۔ تانوں اپنے علم تے مانے ایہو جیاں تحقیقاں سی تہاڈیاں مروڑ کے تے اسفل السافلین ہی سٹ دیاں گے۔ کمینیوں تہاڈا علم کتنا ہے جنہاں تے رب راضی، رسول راضی۔ اللہ نے ازل وچ ویکھیا، رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازل وچ ہر دل نو ویکھیا تے میرے صحابہ دے دل تو بد کے انہیں کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا۔ پلیتو اور سیاہ دل والے ہو، تسی صحابہ نو پہ گئے ہو اور دھر دھر کتے ہو اور مالکہ نو پہ گئے ہو۔ بس ان کے لیے یہی میرا جواب کافی ہے۔ اعلیٰ یہ کوئی کل صحابہ دے مشاجرات ہوئے، کل کوئی صحابہ دے آپس دے معاملات ہوئے، یہ صدیاں گزر گئیاں، ساڑھے بزرگ فیصلے کر گئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا حق بدست حیدر کرار، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تانو تشنیع کار فجار۔ بس بات ختم ہو گئی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، ہاتھ چک کے بھائی بیڑا پار والے سارے واہ جی موبائل بھی نہ چل سکن تے بھی چلا دو تاکہ پتہ لگے نا یہ ستاریاں دی کشتی نوح تے بھی سوارن تے ستاریاں دی رہنمائی بھی جنت جانا ہے انہوں نے۔ اور کوئی نہ گل لبھی ہوں تقریراں انج نہیں چلتی ہو، تسی صحابہ دے خلاف بیٹھ کے بڑبڑ کر دیو۔ سارے جلاؤ بھائی شروع سارے اس موبائل نو آج ہی تا کام دا ساری زندگی آج ہی تا کام دا ویڑا آیا۔ اوقات ہما بود کے با یار بسر شد، باقی حاصلی و بے خردی بود۔ موال تو وہی ہے جڑا آج حضور دی عظمت واسطے بڑھ گیا، صحابہ دی آل بیت دی عظمت واسطے آج جناب لائٹ جلا دیتی، یہی تو موبائل ہے، ہو رہا سے موبائل انہوں کی کرنا۔ ہاں سارے جلاؤ جنہ دی جے بیچے۔ دسو صدیاں بعد بھی آج ساڑھے اوہی دم خامے جنہ یار خرید نہ کیتا مولوی ہوندیاں پلے 40 لاکھ مرید 50 لاکھ مرید اتنے ملکوں میں کام ہو رہا ہے تو ناموس رسالت کا کام کس نے کرنا ہے؟ بتاؤ نا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کی لکھیا ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا، لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ یہاں مدرسے اور خانقاہیں بچائی گئی، اپنی جانیں بچائی گئی کہ کہیں میرا نام بھی
وہ اس میں نہ آ جائے کہ یہ بھی لبیک کے ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. سنو امام کا فتویٰ، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الرسول بندگی استاد ور کی ہے. عشق محبت، عشق محبت، آخر دم تک نعرہ ہے عشق محبت، عشق محبت. شیر این کہنا اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، این کہنا ہے عشق محبت، 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 عشق محبت. جنا یار خری ایک بڑے روان بس گل مکان بھی طرف آ رہا، لیکن تہاڈی عظمتاں نو سلام کہ تساں نہ اپنے مال دا خیال کیتا، اور تساں اج دسیا میں میری تقریر تساں سنی کہ جڑا حاضری لوان آوے اور نہ آوے، تساں دس دیتا مولانا کوئی جڑا گل تے کرے نا. ہاں جی، ہاں جی، اے تساں اج دس دیتا. اے جھوٹ مار دے رہے ساری زندگی، عوام نہیں ساتھ دیتی، پیسے نہیں دیتے، وقت نہیں دیتے، سنا گلا کرنے والے آج یہ نظارہ دیکھ. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جناب رسول اللہ دی غلامی پہلی شرط ہے. ہاں کسی اور دکانداری جی جا کے تو جناب ہوٹلوں تو روٹیاں نہ کھاوے، جاؤں کہاں پکاروں کسے اور کس کا منہ تکوں، کیا اور جا بھی پرسش سگے بے ہنر کی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں حضور کتھے جائیے اور کدھا منہ تکیے، حضور اور کوئی سن دے، یہی تو ایک دربار ہے، کتے نو بھونکن بھی جاچ بھی نہ آوے تے روٹی رجا کے پا دو. آئی سمجھ؟ بالکل ایسے طرح رکھنا. پھر سلام پڑھ کے دعا کر کے تے پھر روٹی کھا کے جناب باہر بھی لنگر دے ڈھیر، ایتھے بھی لنگر دے ڈھیر، تے تہاڑیاں جیباں وہ بھی بھری ہوئی ہیں پیسے نال. ہاں دل بابا محبوب حجازی بستین زی جہت پہ یک در پہ وسطہ، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بار و بردر گوشہ دامان اس. تسی کدی بھی نہ کہہ کرو اسی غریباں. اقبال کہندا جدے کو عشق رسول ہے، خشکی دی تری دی ہر نعمت دی جیب وچ موجود ہے. کیوں جی؟ ہاں جی، آج موبائل انجے چلا کے رکھنے، انجے کر کے جنا یار خرید نہ کیتا مل بھی ہوندیا پلے، اتھے اتھے دوئی جہانی پیڑے انہاں نو کھلے. تے جنا یار خرید جا کیتا اے سارے، ہاں اے تسی سارے، اے جتنے سٹیج تے بیٹھے نے سارے، جڑے گھراں وچ سن رہے ہو بھی سارے، اے مسلماناں دیاں بچیاں جڑیاں سن رہے سارے. تے جنا یار خرید جا کیتا مل نہ ہوندیا پلے. ہن کوئی سڑے جی انہاں دا اتنا بڑا جلسہ ہو گیا، اینج ہو گیا، اینج ہو گیا. میں کہا پتر گل وچ اینج جنا یا اے دیکھو نا پرندے اس ویلے دوڑ رہے ہیں جڑے اے صرف تواڈے تے جناب پتہ نہیں انہاں نو کنے بھیجیا. میں کہیا سی نا دادا صاحب میزبانی کرنی تے گنج بخش فیض عالم اینج آوے بھائی بابی ریے نے کمن میرے شیر بھی نہ پڑے کمینیا، راج راج کے کھادا، راج راج کے میں انہاں دا جلسہ کرایا، ایڈا وڈا میں انہاں دا جلسہ کرایا تے میرا تذکرہ بھی نہ کیتا. سنو جی بابا جی گنج بخش فیض عالم. اے تین واری شیر پڑھو تے پہلے نال دوسرا تیز پھر آخری اور تیز. گنج بخش گنج بخش فیض عالم. او جو دادا صاحب مکھانے کھانے والے انہاں دی گل نہیں، اور جو ادھر مکھانے ہوتے نستے روٹی دے اے اوون مغرب ہوئی 5 بجے، 5 تے 5 10 تے 2 12 7
7 ਤੇ 4 ਕਿਤਨੇ ਹੋਏ? 11.25 घंटे हो गए, 11.25 घंटे हो गए, इन्होंने पता ही कोई नहीं। मैं पूछा इकबाल को, मैं कहा की है? इकबाल कहता जबरो कार नहीं ये इश्क मस्ती है। इन्होंने पैसे दे के कोई नहीं ले आया, बल्कि तो पैसे जेब चो ला के आए, ये तो कर्ज चुक के आए। गल समझ आई? मैं कहा इकबाल ये भुखे किवें बैठे रहे? इतने तो 5 मिनट बाद लोग बकरियां होने मुंह लाने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं कहा 11.25 घंटे ये बैठे किवें रहे? कहने का दिल जेश के तवाना मी शबत खाक हमदोश है सुरैया मी शबत। इकबाल कहता ताकत ही दिल विच उस वेले आंदी, जिगर कलेजे विच उस वेले आंदी, मेदे विच उस वेले आंदी जिस वेले दिल विच इश्क रसूल मौजूद हो। गल समझ आई कोई नहीं? हाथ चुक के जिन्ना यार खरीद हूं कोई पूछे जी पैसे किसने दिए, कहां से पैसे आए, इतना बड़ा जलसा कैसे हो गया? तो उसको आपने ये सुनाना है, जिन्ना यार खरीद जा कीता और मुल न होंदे पल्ले, इत्थे उथे दोई जहानी बल्ले बल्ले बल्ले। हक है कि नहीं? हाथ चुक के कब आ रहा है? हक है कि नहीं? इंजे गल है कि नहीं? तुसी सारे ते सारे जेड़े जेड़े तारीख लब्बैक या रसूल नाल मोहब्बत कर देन, जिन्ना यार खरीद जा कीता और यार मुल न होंदे पल्ले, इत्थे उथे मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए। लौट आए जितने फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। उन्हें ताल्लुक तोड़ दिता। हाँ जी, उन्हें ताल्लुक तोड़ दिता। तो हुण कश्मीर का हल के वे भाई? तुसी हाथ खड़ा करके दसो। अल जिहाद शेरों में लब्बैक का नारा लाना, लग पता जाए कश्मीर के मुसलमानों को कि आया जी आया, गौरी मिसाइल आया, आया जी आया, गजनवी आया, एंड कहना कि नहीं शाहीन आया, हतफ आया, और अब्दाली आया, वो हतफ आया, वो शाहीन आया, और खालिद टैंक आया, और दरार टैंक आया, और पाकिस्तान की बेहतरीन फौज आई। पिछे नाल मोहम्मद अरबी के शेर भी आए, लब्बैक वाले भी आए। आया कि नहीं आया? कश्मीर जिहाद का नाम लेने से कश्मीर से दुश्मनी है या कश्मीर से आला दर्जे की मोहब्बत है? हाथ चुक के करो, मोहब्बत है कि दुश्मनी? आते जे नहीं तो मैं चुको आज करके। अल जिहाद थोड़ा जा जोर और शेरो इस गवाह बना के कहना है मीनारे पाकिस्तान नू। दसो इत्थे लिबरल पाकिस्तान वास्ते करारदाद मंजूर है? कहो ना नहीं, इंज करके कहो। ए पाकिस्तान नचन टप्पण वास्ते बनया, ए लिबरल वास्ते बनया, एक कैदियानियां नू आजाद कैदियानियां नू जनाब वीजे देण वास्ते बनया, कैदियानियां नू बड़े बड़े ओहदे देण वास्ते बनया, कैदियानियां वास्ते नरम गोश रखण वास्ते बनया, ए गुस्ताखाने रसूल नू रिहा करन वास्ते बनया, उन्हां नू जनाब बड़ियां बड़ियां सहूलतां देण वास्ते बनया, ए यहूद नसारा दी एजेंटी वास्ते बनया। फिर दसो पाकिस्तान क्यों बनया? पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा, और पाकिस्तान का मतलब क्या? शेरों है मीनारे पाकिस्तान दस रहा 1940 वाला मंजर भी तू वेख्या अगर आज भी वेख, मंजर इनू विखाना है ताकि क्यामत वाले दिन झूम के गवाही देवे
کہے یا رسول اللہ بڑے بڑے آئے لیکن یہ جائے شیر میں نہیں دیکھے اینج گل کرنی اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا الجہاد 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 اے ٹرمپ تک پتہ لگے جڑے جہاد نو گاڑی بنا کے جنہیں پیش کیتا ایتھے بھی کہنے نے جہادی میں کہا ہاں رسول اللہ دے صدیق اکبر غلام تک سارے ہی جہادی ہاتھ چوک کے کہو نا ہاں جی ایس مجمع تو لے کے قرون اولیٰ تک حضور دے سارے غلامہ تک سارے جہادی سارے صوفی جہادی سارے محدث جہادی سارے مفسر جہادی سارے حافظ جہادی سارے قاری جہادی سارے محمد عربی دے غلام جہادی توجہ بھائی بات ختم میں کرنے لگا ہون میں ایک حلف نامہ پڑھن لگا تسی سارے ہوں دے تے پڑھنا ہے نال اے مجمع واسطے اسی بنایا جڑے شورا تے اراکین انہاں واسطے علیحدہ حلف نامہ ہے بس یہ پڑھ کے پھر سلام پڑھ کے پھر تو انہوں اجازت خوش ہو کے کوئی نہیں ہاتھ کھڑا کرو اگر بعد تسی کہو چس نہیں آئی نا 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 اتنی رات جاگے تے ہاں بلا چس بڑی آئی اور ٹرکا والے پیچھے تے لکھیا ہونا رول گئے ہیں وہ تو رول کے چس لینے نا اسا رسول اللہ دا ذکر کر کے تے نعرے لا کے تے پوری دنیا دے مسلمان چائنا میں جڑا ظلم ہو رہا ادھی واسی اس کی مذمت کر دیا ہونا ظالمہ تے بدکارہ واسطے چائنا دے مسلمانہ واسطے یکجہتی دے اتھے ہاتھ چاہو جنہ اتھے اقوام متحدہ جی اسلامی ممالک نے انہاں مسلمانہ دے بجائے چائنا دی حمایت کی تھی انہاں سارے ہوتے لعنت 54 اسلامی ممالک نے انہاں مظلومہ دی لکھاں دے حساب نہ انہاں دی کہہ دے چند جیڑے وہ مظالم کر دیں اودا تا کوئی اندازہ ہی کوئی نہیں تے جنہاں انہاں دی حمایت کی تھی بولو انہاں سارے ہوتے نہیں 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 تسی ڈر گئے ہو خدا دے بندے ہو جدو جھوٹے ہوتے لعنت تے حضور دے غلاماں دے خلاف جڑا جناب قرارداداں وچ حصہ لوے تے انہاں دی دشمنی کماوے اور ذبح ہو رہے ہیں تے کہے نہیں نہیں ٹھیک تو ذبح کر رہا تے تسی یہ تے لعنت نہیں بھیجڑی جنہاں چائنا دی حمایت وچ قرارداد وچ حصہ لیا تے حمایت کیتی اقوام متحدہ وچ انہاں سارے ہوتے لو جی سارے موبائل جلائی رکھو بس جلائی رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے پڑھنا ہے سارے ایسے ایسی گل کوئی نہیں بھائی تسی بعد نس نہیں سکنا یہ تہاڈی اپنی مرضی تے جیڑا نس سکدا چلیا 4 بجے تک بہندا لکھاں روپے جیب چ لا کے آندا او ہور ہی سن کوئی جب ہاں جی ہور ہی سن جڑے نس گئے اے تے جناب چنے ہوئے شیر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت کو سمیع و بصیر جان کر اور خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زور لا کے گواہ بنا کر حلفیہ عہد کرتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول میری جان میرے ماں باپ میری اولاد میرا تمام مال اور جو کچھ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا وہ سب اپنے خون کے آخری قطرے تک نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمہ وقت پیش کرنا اپنا اعزاز سمجھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کی اطاعت و وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہوں اور دین اسلام کی تمام اقدار پر مکمل ایمان رکھتا ہوں میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے آئین
منشور اور پالیسی جو اسلام کے مطابق ہے دل و جان سے مانتا ہوں، اور اس حوالہ سے دی گئی رہنمائی پر مکمل طور پر عمل پیرا رہتے ہوئے اپنے فرائض منصبی پوری ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ تنظیمی دستور اور پالیسی کے مطابق سر انجام دوں گا اور پارٹی کے نظم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ میں حسب ضابطہ تاریخ لبیک کے مرکزی عہدیداران اور ان کے مقرر کردہ تنظیمی ذمہ داران فیصلوں پر عمل درآمد کا پابند رہوں گا، نیز شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے درجہ بدرجہ اطاعت کروں گا۔ میں اپنے ذاتی مفادات کو تاریخی امور اور فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ میں عاد کرتا ہوں، خواتین کہے میں کرتی ہوں، کہ ہرگز کسی ایسی سرگرمی یا سازش میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ، ظاہری و پوشیدہ حصہ نہیں لوں گا جس سے تاریخ لبیک میں گروہ بندی یا دھڑے بازی وغیرہ کا اندیشہ ہو۔ میں مملکت خداداد پاکستان کی نظریاتی و جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت و استحکام میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں گا۔ اے اللہ، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھائی ابھی اعلان ہے، ٹھہرے ابھی اعلان ہے۔ یوم اقبال کے حوالے سے 9 نومبر بروز ہفتہ مزار اقبال لاہور کے سامنے انشاءاللہ محفل منعقد ہوگی۔ اقبال نہ گل کرنی نا کہ نہیں کرنی؟ اقبال ہو تو نہیں نے جڑا ہے بڑھ کر دے۔ اقبال کہنا با خدا در پرد گویم باد گویم آشکار۔ نمبر 2، 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے ملک بھر میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام عید میلاد النبی کے جلوسوں کا انعقاد کیا جائے گا، اور لاہور میں مرکزی جلوس حضرت میاں میر علیہ رحمہ کے دربار سے لے کر حضرت داتا دربار علیہ رحمہ تک جو ہے وہ ہوگا زور کی نماز کے بعد۔ جڑے لاہوریاں نو ہاتھ کھڑا کرن، باقی اپنے سارے ہی کرو، سارے انشاءاللہ جلوسہ جیسا لینا ہے، اور بڑے والے آنا انداز جھنڈا آپ نب کے ٹرنا ہے۔ تمہیں شرماندہ حضور تو جھنڈا چاڑ لگیا، بچے نو نہیں کہنا، انہوں بچے نو کہنا میں نو دیو یار، اے جھنڈا تے میں چاڑنا ہے، پھر قیامت والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ الحمدللہ جس طرح تاریخ لبیک پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، اب آزاد کشمیر میں بھی رجسٹرڈ ہو چکی ہے، اور ہمارا پہلا الیکشن لڑنے کے لیے محترم حاجی شفیق الرحمان صاحب تاریخ کے امیدوار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہاں الیکشن جو ہے 24 نومبر بروز اتوار کو ہوگا، اور پورے میرپور کے تمام غلامان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دامے درمے قدمے سخنے، یہ معنی سمجھ دے ہو؟ دامے درمے قدمے سخنے، اس الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ کیوں لینا ہے؟ آیا آیا دین آیا، سارے دانو لکھا سلام، اللہ اپنی منزلت لے جائے۔ اس کا بس ہو گیا،
اور جو بھائی ایک اعلان اور بھی ہے، شمالی پنجاب کی کانفرنس راول پنڈی میں ہوگی، وسطی پنجاب کی کانفرنس فیصل آباد میں، اور جنوبی پنجاب کی کانفرنس، یہ سب لبیک یا رسول اللہ کے معنی ہے، ملتان میں ہوگی، بالائی سندھ کی کانفرنس کراچی میں، اندرون سندھ کی کانفرنس سکھر میں، اور KPK کی ایک کانفرنس پشاور میں، دوسری دیر اسماعیل خان میں، اور تیسری ایبٹ آباد میں۔ بلوچستان کی کانفرنس انشاءاللہ کوئٹہ میں ہوگی، دوسری کانفرنس بلوچستان کی خلدار میں ہوگی، اور اسلام آباد کی کانفرنس کسی مرکزی مقام پر ہوگی، اور آزاد کشمیر کے اندر لبیک یا رسول اللہ کانفرنس جو ہے مظفر آباد میں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام آخر آگے ایک مرتبہ فتح کعبے نبوت تیرے حد دور فتح کعبے